يحب المتقين المقسطين ويبغض الفاسقين الظالمين. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأستعينه وأتوب إليه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يجازي العبد بحسب ما كسبت يداه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة عيننا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وليحرر الإنسان من اضطهاده من بني جنسه، وليؤكد كرامة هذا المخلوق وأنه جدير بخلافة الله في الأرض ليعمرها ويمشي في مناكبها ويستخرج خيراتها. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. اللهم صل وسلم وبارك على صفوة خلقك وخاتم أنبيائك وأكرم خليقتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين ساروا على طريقته واتبعوا هداه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui aime les vertueux équitables et qui déteste les pervers injustes. Je le loue, lui, béni soit-il élevé, pour tous ses bienfaits dont nous ne pouvons ni dénombrer ni recenser. Nous lui demandons aide et soutien, comme nous le supplions de nous pardonner et de nous guider vers le repentir. Et nous cherchons refuge chez lui des maux de nos personnes et du méfait de nos actes. Celui que Allah a guidé est le bien guidé, et celui qui l'a égaré, il ne trouvera aucun guide. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité autre que Allah, seul, sans associé, qui récompense son serviteur selon ce qu'il a acquis. Je témoigne que notre bien-aimé prophète, la jouissance de nos yeux, notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est un messager d'Allah et son serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé avec la guidance et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute religion et pour libérer l'être humain du joug des gens de sa race et confirmer la noblesse de cet être dont Allah a fait son lieutenant sur terre pour qu'il prospère, qu'il la prospère et qu'il parcourt ses étendues
et qu'il fouine et fasse sortir ses richesses. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: c'est lui qui vous a soumis la terre afin que vous parcouriez ces grandes étendues. Mangez de ce qu'il vous a fourni et c'est vers lui que se fait la résurrection. Seigneur, accorde ta salat, ton salut, ta bénédiction au sceau de tes prophètes, à la crème de ta créature, au plus noble de l'humanité, Sidna Muhammad alayhi salatu wassalam, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ceux qui l'ont imité, qui ont marché dans sa voie et suivi ses enseignements. Ceux-là sont les bien guidés et ce sont eux qui réussissent. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah et ne mourrez qu'en pleine soumission. أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى وضع الإنسان موضع الكرامة ومناط التقدير والاحترام بما أودع الله فيه من عقل، وبما ميزه عن سائر المخلوقات بصفة الإرادة التي تدفعه إلى أن يفعل ما يراه صوابا ويتجنب غيره مما يجافي منطق العقل واطمئنان الضمير. قال عز وجل في كتابه العزيز: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de l'être humain l'objet de la noblesse, de la considération et du respect par le fait qu'il l'a doté de raison et d'une caractéristique propre que n'ont pas les autres créatures. C'est cette caractéristique, cette qualité de volonté qui le pousse à faire ce qu'il voit raisonnable et l'éloigne d'autres choses qui ne sont pas, qui contrarient la bonne moralité et qui dérangent la conscience. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: certes, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons fait transporter sur terre et sur mer, et nous leur avons attribué de bonne nourriture, et nous les avons nettement favorisés par rapport à beaucoup de ceux que nous avons créés. أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات، إن لائحة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تنص مادتها الأولى أن الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، ويجب أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء دون تفرقة بسبب السلالة أو اللون أو الجنس. وقد فرح الناس وفرح المجتمع العالمي بهذه المادة التي تؤمنهم وتمنع القوي بأن يظلم الضعيف والغني بأن يستغل الفقير، وتمنع المستعمرين من أن يواصلوا استعماراتهم، بل عليهم أن يرجعوا القهقري. إلا أن هذه المادة أصحاب القوة وأصحاب الأموال يركضونها ويدوسونها، فلذلك توجد كثير من المظالم في العالم، والأقوياء والأغنياء الضالين، وسيجازي الله سبحانه وتعالى الأغنياء المحسنين جزاء وافرا. فإن أصحاب القوة وأصحاب الأموال يرتكبون كما ذكرنا المظالم، إما مباشرة
وإما بمساندة الظالمين، وإما بالسكوت عن ظلم وهم قادرون على تغييره. ومن ذلك ما يقع مع مسلمي بورما وإفريقيا الوسطى، أين يقتل المسلمون لا لشيء إلا أنهم أبوا أن يفارقوا دينهم ورضوا بالموت على أن يموتوا على غير إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. وأمام هذا الأمر الجلل يجب علينا أن نقف معهم مساندين متعاطفين، وأن نهتم بهمهم ونحزن لحزنهم. وأقل ما يمكن أن نفعله هو أن لا ننساهم في دعائنا، وأن نذكرهم دائما، وإلا فإيماننا ليس على المستوى الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. كما أن في بعض نقاط العالم بعض الذين تجردوا من عقولهم ومن كل فضيلة فراحوا يستعبدون أحرارا ويبيعونهم كعبيد، ونجد سفهاء وجهلاء جهلا يفوق جاهلية ما قبل الإسلام يستسيغون شراء بني جنسهم ليستعملوهم كآلات فيما يريدون. وأمام هذا الأمر على المسلم حتى لا تصله عدوى العقليات الضالة عليه أن يتمسك ويتشبث بتعاليم دينه فيرجع إليها، فإن الله سبحانه وتعالى أعطى اختيار الدين ومعنى الإكراه في الدين. قال عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. كما أن ديننا يعلمنا المساواة بين بني آدم. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فأمرنا أن نخشى الله في بني جنسنا فلا نؤذيهم ولا نقهرهم ولا نعتدي عليهم ولا نعتدي على ممتلكاتهم. كما يقول أيضا ربنا عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتعارف يقتضي الإحسان ويقتضي التقدير ويقتضي الاحترام ويقتضي الصبر على الأذى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. نحمدك اللهم كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites une parole correcte. Allah réformera vos œuvres et vous absoudra de vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et son messager, celui-là aura récolté une grande récompense. Cependant, chers frères, chères sœurs, la charte des Nations Unies concernant les droits de l'homme cite dans son article 1er que les gens sont nés libres, égaux dans le respect et les droits. Et chaque partie doit se conduire avec l'autre, avec l'esprit de la fraternité, sans distinction d'origine, de couleur ou de genre. Le monde a accepté cette nouvelle avec une grande joie et un immense contentement, car cela empêche le fort de faire du tort aux pauvres et le riche d'asservir le pauvre. Mais il y a toujours des injustices dans le monde qui sont commises par les forts et les riches, et entre parenthèses, les forts et les riches qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala ont des degrés très élevés et sont très proches d'Allah, car ils ont réussi à maîtriser leur passion. Comme j'ai dit, il y a toujours des interdits et des injustices qui sont commises par les forts et par les riches, ou bien ils les commettent directement sur les faibles et les pauvres, ou bien ils soutiennent les injustes, ou bien en étant inattentifs à une grande injustice qui se commet et ne pas intervenir pour la rectifier alors qu'ils en ont les moyens. Je parle par exemple de ce qui se passe en Birmanie et en Afrique centrale, où nos frères musulmans sont tués, sont égorgés, sont déchiquetés, sont frappés parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils ne veulent pas se déraciner de leur foi et acceptent de mourir que de nier leur Dieu et leur messager. Devant cet acte, ces crimes ignobles, nous devons être solidaires avec eux, et le minimum de la solidarité exige à ce que l'on ne doit pas les oublier. On doit penser à eux. On doit vivre leur tristesse, leur malheur. Et la moindre des choses est qu'on ne doit pas les oublier dans nos invocations. Chaque fois qu'on se prosterne ou qu'on lève les mains ou qu'on prie Allah subhanahu wa ta'ala, on doit leur prier avec bon cœur, avec sincérité, car seul Allah subhanahu wa ta'ala peut les libérer de ce malheur et de cette situation affligeante, car Allah subhanahu wa ta'ala, il est omnipotent et rien ne résiste à sa volonté. Aussi, dans plusieurs lieux de cette terre, il y a des gens qui se sont démunis de leur raison et de toute vertu, et qui prennent des hommes libres et les forcent et les rendent à l'esclavage pour les vendre. Et nous avons de l'autre côté des stupides, des ignorants, une ignorance plus que l'ignorance anti-islam, qui admettent à acheter ces humbles créatures et en faire des instruments de travail, et en plus de cela, ils se comportent avec eux avec dureté et avec méchanceté.
L'islam est clair dans tout cela. Il n'y a pas de contrainte en religion. Allah subhanahu wa ta'ala a dit nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque mécroit ou rebelle, tandis qu'il croit en Allah, aura saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser, et Allah est audient et omniscient. Aussi, en ce qui concerne la fraternité humaine, nous avons de nombreux énoncés dans le Coran et dans la Sunna qui exhortent à la préservation de ce lien de sang qui nous vient de notre père Adam et de notre mère Ève. Nous avons Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit dans le Coran: craignez Allah qui vous a créé d'une seule personne, à partir de laquelle il a créé son épouse, et de ces deux il a fait répondre beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Craignez Allah pour lequel vous vous implorez les uns les autres, et craignez le lien de sang qui vous lie. Allah vous observe clairement. Donc Allah a dit clairement de préserver le lien de sang qui lie les enfants d'Adam. Aussi, cette équité dans l'humanité est claire dans la parole d'Allah. Béni soit-il lorsqu'il dit: ô humains, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous en reconnaissiez. Le plus noble d'entre vous est le plus pieux. Et notre reconnaissance exige le respect, exige la bonté, exige l'affection, exige de pardonner. Tout cela donc doit être dans les relations humaines. ثم إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبنا وقدوتنا قد جسد هذه النصوص حينما جعل من يؤذن وينادي المؤمنين للصلاة بلال ابن رباح الحبشي رضي الله تعالى عنه، جعله مناديا للصلاة. بلال بن رباح اعتقه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي اعتق معه 7 من أنفس آخرين. فكان يعجب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يقول لأبي بكر رضي الله عنه: وبلال سيدنا اعتق سيدنا. ولنا في مقولة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما اعتدى ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه على قبطي، فمكنه سيدنا عمر بن الخطاب، مكن القبطي من القصاص، وقال قولته المشهورة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. Nous avons notre bien-aimé messager d'Allah qui a mis en pratique les énoncés de l'équité et de la justice en faisant de Sidna Bilal l'Éthiopien, celui qui appelle les musulmans à la prière. Et Sidna Bilal était un esclave qui a été affranchi par Sayyiduna Abu Bakr Siddiq, qui a affranchi 7 autres esclaves et leur a donné leur liberté. Et il plaisait beaucoup à Sayyidina Umar ibn Khattab lorsqu'il rencontrait Sayyidina Abu Bakr Siddiq et Sayyidina Bilal. Il leur dit: notre maître a affranchi notre maître. C'est ça l'équité dans l'islam. Et je termine avec la parabole qu'a dit Sayyidina Umar ibn Khattab au sujet de l'équité et de la justice, lorsque le fils de Amr ibn al-As a commis une injustice avec un Égyptien,
et cet Égyptien est venu chez le khalifa pour réclamer. Il lui a fait justice et a dit à Amr ibn al-As, quand est-ce que vous avez asservi les gens alors que leur mère les ont mis au monde libre? هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقسطين ومن العادلين. وأخبركم بأنه يوم السبت غدا إن شاء الله بين صلاة المغرب والعشاء سيلقي محاضرة الشيخ عبد المجيد نوار محاضر وإمام غوسانفيل موضوعها الوقت. On vous informe que demain, Inch'Allah, entre le Maghreb et l'Isha, il y aura une conférence qui sera présentée par Cheikh Abdelmajid Nouar, conférencier et imam de Goussainville, sur le thème, c'est le temps, qualité et importance. ولا أقدر على أن لا أتكلم على الدين. يا إخواني لا ننسى الدين، نتفكره دائما. يجب أن يكون كل واحد منا مساهما لسداد هذا الدين، وإلا فإن إيماننا بالله في خلل ويجب أن نعالجه. والعلاج يكون بقوله صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. Je ne peux pas ne pas parler de la dette. On doit tous participer. Tout le monde doit participer selon ses moyens et de se sentir responsable. Sinon, notre foi est à désirer. Et pour que nous nous repentons vers Allah, il faut qu'on mette en pratique la parole du messager d'Allah dans laquelle il dit « Celui qui ne se soucie pas des musulmans n'en fait pas partie ». Alors soyons soucieux des problèmes des musulmans et ainsi notre foi sera complète. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون في القول فيتبعون أحسنه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كل الذين يعملون في المسجد وكل الذين ينفقون وكل الذين يعمرون المسجد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وفي أهليهم وفي أولادهم وأن يدخلنا جميعا برحمته في عباده الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأقم الصلاة.